गुवाहाटीनि सिमी आगरतलाव थांनाय अनलाइन मानिखोनै तैजाक मालखुं ग रुतुक मुंखलायै गोबांमा रां मरकनि फेकजनाय मानिखोनै मानखा पुलिस रमजाखा लरी मालखुं चालकनाय आसाम पुलिस सालब्रमनि हाइके मालखुं चेकिं खालाममुंनि जराबो अनलाइन मानिखोनै तैजाक लरी मालखुं कासुजाखा यागुलो आ मालखुं बिसिंग रुतुक मुंखलाय मानखा गोबांमा फेकजनाय सिराप रक गुवाहाटीनि सिमी शिलचर तै खलायै आगरतलाव थानाबागै कन्टेनार मालखुं अनलाइननि मानिखोनै तैयै लामब्रमानि फियाबा अ अनलाइननि मानिखोनै तलावनो हुइजाक गोबांमा फेकजागनाय मानिखोनै सावैमानखा तांसाननि फुं दामसनि तामितंमा जरा आराध्य ट्रान्सपोर्ट एजेन्सिनि AS01NC 5624 नाम्बारनि 6 चाका कन्टेनार मालखुं गोबांमा अनलाइननि मानिखोनै तैयै आसाम चुराइबारि पुलिस वाच पोस्ट सकपाइखा आफ्रो पुलिस मालखुंग रुतुकमुं खलायै 1500 कप सिराप मानखा पुलिस लगियो रमजाखा लरी मालखुं चालकनाय रहिम उद्दीन लश्कर उमर बेसि नैचिब्रै रमजागनायनि गामि शिलचर धलाई समष्टि आमरा घाट हनै सावैमानखा बनकक सोंपिनिकनानि सामुं खलाय दंगो पुलिस तेबिनि मुंगै NDPS केरंनि बिसिंतै मामला याचागै नाहाजाका हनै शाखा इनचार्ज ते आबनि हाती रांमारि 7 लाख अंगनै हनै सावैमानखा বাড়ি কোন জায়গা? শিলচর আমলাঘাট গাড়ির নাম্বার কত? AS01NC 5624 গাড়িটা কোথা থেকে নিয়ে আইছো? বৌয়াড়ি কই যাবা? আগরতলা। কি মাল আছে গাড়ির? অনলাইন রিপিকো। আর এখন কি পাওয়া গেছে গাড়িতে? এটা তো আমি অনলাইন লোড লইছি, এখন তারা এখানে চেক করিয়া 5 বক্স মাল পাইছে। এখন কিটা ওরা এটা কি মাল হইছে? করেক্ট না কিটাই নিয়ে যাই না, কফ সিরাপ। গাড়িটা কোন ট্রান্সপোর্টের? গাড়িটা হইলো আরদিয়া ট্রান্সপোর্ট আর মালটা হইলো গিয়া রিপিকো অনলাইন। আমি শিলচর মাল খালি করছি, আধা মাল আগরতলা আধা শিলচর। শিলচর মাল খালি করে এখন চুরাইবাড়ি গেটও আইছে, আসাম গেটও। তারা এখন চেক করিয়া 5 বক্স মাল পাইছে। তখন আমি তো কিছু জানি না দাদা, তারা এখন তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। tabok agartala wono national level ni rengmari nadi India ni top edtech platform physics wala katajor ni educational center tabok phaikia agartala wono tabok no pula tripura ni rengsengnai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar hasiwo thangya karai tripura hasiwo no national level ni batalai manchinai physics wala agartala BJP do student rok doctor engineer engna musungma imang nuk thaniwo rengkreng phungnai rok bai chubamo lam phunukjak mung kok biti te joto shimung rok ni phiyongmung manai physics wala agartala BJP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo katal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano physics wala agartala BJP by krungdi tirupani ustondo national level ni coaching center by baksha kaham srungmung tei batalaimung jugali manai admission chengsi rejaka class dakti no chengnai baksa base pungsi pakha hage krungdi physics wala agartala BJP by nikuma physics wala agartala BJP nagarjala bus stand bordwali agartala tripura pin code 799003 contact number 9311023818